ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಷ್ಟು ನೋಟ್ಗಳಿದಾವೆ ಎಲ್ಲ ನೋಟನ್ನು ಒಬ್ಬನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. Abkhazia, Afghanistan, Albania, Algeria, Angola, Antigua, Barbuda, Argentina, Armenia, Aruba, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belgium, Belize, Bermuda, Bhutan, Biafra, Bolivia, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Brazil, Brunei, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Cambodia, Cameroon, Canada, Cayman Islands, Chile, China, Colombia, Honduras, Congo, Ukraine, Costa Rica, Croatia, Cuba, Curaçao, Sri Lanka, Turkey, Denmark, Djibouti, Dominica, Republic, Ecuador, Eritrea, Estonia, Eswatini, Ethiopia, Falkland Islands, Faroe Islands, Fiji, France, French Pacific Territories, Gambia, Trinidad, Jamaica, Gibraltar, Greece, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Hong Kong, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Iran, Ireland, Pakistan, Italy, Jamaica, Japan, Jersey, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Kuwait, Kyrgyzstan, Laos, Latvia, Lebanon, Lesotho, Liberia, Libya, Lithuania, Luxembourg, Macau, Madagascar, Malawi, Malaysia, Maldives, Malta, Mauritania, Mauritius, Mexico, Moldova, Mongolia, Morocco, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, Netherlands, New Zealand, Nicaragua, Nigeria, North Korea, North Macedonia, Norway, Oman, Pakistan, Papua New Guinea, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Qatar, Romania, Russia, Rwanda, Samoa, São Tomé and Príncipe, Saudi Arabia, Scotland, Senegal, Serbia, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Slovakia, Slovenia, Solomon Islands, Somaliland, South Africa, Scotland, South Sudan, Soviet Union, Spain, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Sweden, Switzerland, Syria, Taiwan, Tajikistan, Tanzania, Thailand, Togo, Tonga, Transnistria, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkey, Turkmenistan, Uganda, Ukraine, United Arab Emirates, United Kingdom, United States, Dubai, Uzbekistan, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Yugoslavia, Zaire, Zambia, Zimbabwe. ಸೂಪರ್ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಂತೆಂಥ ನೋಟ್ಗಳಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಎಂತೆಂಥ ನೋಟ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ದೇಶದ್ದು. ನಮ್ಗೆ ಹೆಸರು ಸಹಿತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಂಥ ದೇಶದಂಥ ನೋಟ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಜಸ್ಟ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ನೋಟು ಎಷ್ಟನೇ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಜಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ.